समस्त को नमस्कार। आज स्वामी विवेकानंद लोक संसद अनुगुल जिला विचारधारा विभाग पक्षर अनुष्ठित 63तम आभासी आलोचना चक्र रे उपस्थित समस्त ज्ञानी गुणी सज्जन मंडल को मु भक्ति भरा प्रणाम करने सह यह आलोचना चक्र को स्वागत जनाऊँगी। आज आलोचना चक्र विषय वस्तु हूँ खलील जिब्रान जीवन और दर्शन द्वितीय भाग। पूर्व मासरे स्वामी विवेकानंद लोक संसद अनुगुल जिला विचारधारा विभाग पक्षर प्रसिद्ध अमेरिकीय लेखक खलील जिब्रान को जीवनी उपरे आलोचना करा जायथिला। एई अवसर रे आज तांकर दर्शन संबंध रे आलोचना करा जिवो। एई अवसर रे मु एई आसर को स्वागत जनाउछि स्वामी विवेकानंद लोक संसद अनुगुल शाखार सभापति शिक्षाविद डॉक्टर प्रशांत कुमार रथ महोदय को ताहा सहित मु स्वागत करुछि। एई सारस्वत संध्यारे आलोचक भाव में योगदान करी मो मानकु अनुग्रहित करिथिबा डॉक्टर मदन मोहन प्रधान महोदय को। डॉक्टर प्रधान वर्तमान अनुगुल जिला मुख्य जिला जनस्वास्थ्य अधिकारी भाव में कार्यरत। ता सहित से हम विवेकानंद लोक संसद मध्य आजीवन सदस्य अटंती। सार को यही अवसर रे यही आलोचना चक्र रे मु प्रणाम जनावा सहित आसर को स्वागत जनाउछि। कार्यक्रम प्रारंभ रे मु ओंकार वंदना गान करिया पई आमंत्रण करुछि नलिनी प्रभा दास महोदय को। समस्त दिव्यात्मा को मोर प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्व देव गोविंद दामोदर माधवेति हरे मुरारे मधुकैट भारे गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे यज्ञेषु नारायण कृष्ण विष्णु वीराश्रय मम जगदीश रक्षम नीलाम्बुजसा मलकोमलांगम सीता समारोहित वामभागम पाणु महासा यकचारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम मनोभिरामं नयनाभिरामं वचोभिरामं श्रवणाभिरामं सदाभिरामं सतताभिरामं वन्दे सदा दासं रथिचरामं व्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानं चौरम् अनेक जन्मजित पाप चौरं चौराग्रे गण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रे गण्यं पुरुषं नमामि। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। समस्त दिव्यात्मा को पुणी थे प्रणाम जणाई रहुछि। धन्यवाद महाशय। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद को दिव्यवाणी पाठ करने को आमंत्रण करुछि आम लोक संसदर अनुगुल जिला संपादक शिक्षाविद कृष्णचंद्र साहू महोदय को। सभी को प्रणाम। जगत रे जदि किछि पाप थाए ताहा हेला दुर्बलता भय। जे कोनसी कार्य तुम भितरे शक्ति उद्रेक कराए ताहा ही पुण्य। आउ जहाँ तुम शरीर मन को दुर्बल करे ताहा पाप। यही दुर्बलता परित्याग कर। ये महान माने स्वामी श्री विवेकानंद कर। प्रणाम। धन्यवाद महाशय। यहाँ पर मंच को मु आमंत्रण करुछि आम लोक संसद सभापति डॉक्टर प्रशांत कुमार रथ महोदय को। तांकु एई आसर रे पुणी थे स्वागत जनाइबा सहित कार्यक्रम को आगे नवा पाई मु विनम्र अनुरोध करुछि। डॉक्टर रथ महोदय। समस्त को मोर नमस्कार।
स्वामी विवेकानंद लोक संसद अनुगुल जिला विचारधारा शाखार उपसभापति डॉक्टर कल्पना बोईती मैडम, पूर्वतन उपसभापति प्रताप बाबू, सम्मानित अतिथि डॉक्टर मदन मोहन प्रधान महोदय, संपादक कृष्ण बाबू, अनिता मैडम, नलिनी मैडम, संयोजक श्रद्धेय विभूति भूषण, नरेश चंद्र, रवींद्र बाबू, बटकृष्ण बाबू, संचिता मैडम एवं पाठचक्र रे जोड़ी होइथिबा मोर प्रिय भाई भौणी माने, आजिर विषय खलील विवान जीवन और दर्शन। मनीष जन्म निये, समयक्रमे छोटरू बड़ हुए, जीवन काल मध्य किछि कर्म संपादन करे, पुनश्च मृत्यु मुखरे पड़े, कार्य साधन क्षेत्र में तार आशा वृक्ष अंकुरित हुए, फलवती हेले आनंद नचेत निरानंद। प्रत्येक मनीष उच्चतर महत्तर कर्म कले समाज ताकू महापुरुष बोली कहे। से महापुरुष परवर्ती पीढ़ी मनीषक लगी मार्गदर्शक हुए, प्रेरणार उच्च पालटे। प्रत्येक मनीषर रुचिबोध, हृदयबोध और आदर्श आचरण अतीत जीवन और संस्कार समष्टि को निरूपित करे। यह होची व्यक्तिगत संस्कृति। से भली जो सब गुण आदर्श आचरण द्वारा गोटे गोष्ठी समाज और देश चिन्हित हुअंती, ताहा सामूहिक संस्कृति। यही भली गोटे संस्कृतिर वार्तावाहक खलील विवान पूर्व सोपान आमे तांकर जीवन संपर्क रे जानिथिले, आज तांकर जीवन दर्शन संपर्क रे जानिबा। आजिर अतिथि श्रीजुक्त मदन मोहन प्रधान महोदय तालचेर डेरा ठारे तांकर जन्म ग्रहण होता। एबे से अनुगुल जिले में सीडीएम भाव कार्यरत। पेशारे से डाक्तर, निशा तांकर समाज सेवा और साहित्य सेवा, जड़े दक्ष संगठक रूपे सुपरिचित। स्वामी विवेकानंद लोक संसद मो गाँ स्वास्थ्य परिषद से राज्य आवाहक डॉक्टर चित्तरंजन दास द्वारा प्रभावित हो निजको से चिंताधारा रे उत्सर्ग करिसेंती। तालचेर ठारे अवस्थापित अरविंद शिक्षा केन्द्र से प्राण प्रतिष्ठाता, फाउंडेशन मेंबर, सर्वोपरि से डाक्तर और साहित्यिक। डॉक्टर अनेक पुस्तक रही एवं से पुस्तक गुड़िक जनमानस को आदृत करुछि। आज कवि खलील विवान को दर्शन संपर्क रे से आमको वक्तव्य प्रदान करेंगे। सर आपण वक्तव्य प्रदान करें। डॉक्टर प्रधान। समस्त को आज शुभ संध्या। आज आम खलील जिब्रांकर प्रथम आलोचना करथिले, द्वितीय आलोचना जेते आलोचना कले भी गोटे जीवनी को सहजरे आलोचना बा आलोकपात करने कष्टकर। खलील जिब्रांकर केते गुड़ाए कथा अति भितरिया तांको जीवन, जोटा कि अति निस्व जीवन रु एक माने गोटे पद्म भलिया फुटी उठी जीवन, ए दीटा को बुझिया भारी कष्ट हो जाए। जड़े कौ स्तर रु माने गोटे पंख कादुआ भितर बढ़ू माने माने जन्म होता मनुष्यटी ए चंद्र भलिया फुटी उठिबो समते जानिमे। समते जानिछन्ते विश्वविदित होई पारछन्ते तांकर सुजनी पाई। मेनली सुजनी हो जड़े शिल्पी, जड़े मिस्टिक कवि एवं जड़े माने समाज संस्कार को मुझे कहबी दार्शनिक समाज संस्कार हिसाब से यही भाव से जीवन टाक आम देखा खूब कम बयस अति कम बयस से बंचती। ताहारी भितरे जो दैन्य दुख कथा को टिके टिके मन पकेले भी आम भितर उत्साह जाते हम से भितर टिके मुझे कहबी तो साहित्य कृति पर किसी आलोचना करने भावुची। कारण एत जीवन एत प्रसारित जीवन अल्प समय हेले भी ताको वर्णना करने मो पई कष्टकर हो पड़ो। तथापि चेष्टा करी किसी से उद्धृत करने। माइक टाक बंद कर दे बाहर टिके अन्य किसी आस माइक टा बंद कर मोर यहाँ वीडियो बंद कर दूसरी। आपण मैंने जानिथिबे जे 19 शताब्दी थिला विकासर शताब्दी पश्चिम जगत रे अमेरिका यूरोप आदि देश रे एही समय विज्ञान जति आगोला साहित्य सेमती आगोला एवं सेते बेले शिल्प विप्लव भी आरंभ होता। से समय भी निग्रो माने जो माने अमेरिका रे थिले से माने गोरा मालिक मानकर पर्णद्रव्य काम कर माने रहुथिले एवं गोटे मालिक को अन्य मालिक पाक बिक्री जाउथिले।
ସେତେବେଳେ ଏଇ 1865 ମସିହା ପାଖାପାଖି ସେଇ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥାଟାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା। এইଭଳିଆ ଅନେକ ସମାଜର ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନ ଘଟିଲା। ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ଉଠୁଥିଲା, ସାହିତ୍ୟ ଉଠୁଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଏସ ଜାଗ୍ରତ ହଉଥିଲା ଏବଂ ତଳ ସ୍ତରର ଲୋକଙ୍କର ଭଏସଟା ବି ମାନେ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ବି ଶୁଣି ପାରୁଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ। ଏଇଭଳିଆ ଏକ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଠିକ ତାହାରି ଭିତରେ ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯୁଦ୍ଧର ବି ଆହ୍ୱାନ ଆସିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଧର ଅନେକ ଲେବାନନ ଯୋଡ଼ାକ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର, ଏଇଠୁ ଆପଣ ଆଗଥର ମୁଁ କହିଥିଲି ଖଲିଲ ଜିବ୍ରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସାହି ଅନେକ ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମାଇଗ୍ରେସନ କରିଥିଲେ ଆମେରିକାକୁ ଏବଂ ବୋଷ୍ଟନରେ ଯାଇକିରି ସେମାନେ ସହରାଞ୍ଚଳୀ ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଦୁର୍ଦିନ ତାଙ୍କର, ସେଇ ଦୁର୍ଦିନକୁ ମନେ ପକେଇଲେ ବେଳେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଘାରି ହେଇଯିବ ଯେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣଙ୍କର ସୃଜନୀ ଶକ୍ତିକୁ କେମିତି ହଠାତ୍ ଆବିଷ୍କାର ହେଇପାରେ। ଏବଂ ବୋଷ୍ଟନ ସହରରେ ଯୋଉ ଜିବ୍ରାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ସବୁ ରହିଲେ, ସେଇଠି ତ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ଏବଂ ସେଇଠି ତାଙ୍କରି ଲେବାନନର କିଛି ଲୋକ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ରହିଲେ ଏବଂ ସେଠି ତାଙ୍କ ମା କାମିଲେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକରି କୋଉଠି କେମିତି ରଖିବେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ। ତଥାପି ତାଙ୍କ ମା ଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଯେ କାହାର କିଛି ଯେମିତି ନହବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅହରହ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଖଲିଲ ଜିବ୍ରାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଅନେକ, ସେ ବହୁତ ଚୁପଚାପ ବସୁଥିଲେ, ବହୁତ ଚୁପଚାପ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଜନୀ ପ୍ରତିଭାଟା ସେ ଜାଣି ପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାର ଯେମିତି କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ହବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଏବଂ 4ଟି ସନ୍ତାନ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରୁ 3ଟି ସନ୍ତାନ, 3ଟି ସନ୍ତାନ, 4ଟି ସନ୍ତାନ ଯାକର ଗୋଟିଏ ସେମାନେ ଏତେ ପରସ୍ପର ଯୋଡି ହେଇକି ଥିଲେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେ ସେମାନେ ଏଇ 2ଟି ପିତାଙ୍କ ପାଖ ଅରସରୁ ଜାତ ହେଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର ମୋଟେ ମନ ହଉନଥିଲା। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ମା ଫେରିବାଲା ଭଳିଆ କାମ କରୁଥିଲେ, କେତେବେଳେ କାହା ଘରେ ବାସନ ମାଜୁଥିଲେ, କାହା ଘରେ ଆଉ କଣ କରୁଥିଲେ। ଭଉଣୀ ବି ଯାଇକିରି, ଛୋଟ ପିଲାଟି 12 ବର୍ଷର ଭଉଣୀ ଯାଇକିରି ମାରିଆନା କୋଉଠି କାମ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଛୋଟ ପିଲାଟି କିନ୍ତୁ ଖଲିଲ ଜିବ୍ରାନ ଘର କୋଣରେ ବସିଥିଲେ, ଚୁପଚାପ କରି ବସିଥିଲେ, କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ତୁଳି ଧରିକିରି କାଗଜରେ କଣ ଆଙ୍କୁଥିଲେ, କେତେବେଳେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଏଇ ସବୁ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ବି ଲେଖା ହେଲା, ସେପଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖା ହେଲା। ସେଇଠି ମାନେ ସେତେବେଳେ ସେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଖଲିଲ ଜିବ୍ରାନ ଯେ ଏଠି ଚଳିବାକୁ ହେଲେ ଇଂରାଜୀ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଚୁପଚାପ ଥିଲେ ବି ସେ ସେଇ ଭିତରେ ଇଂରାଜୀରକୁ ଆୟତ୍ତ କରେଇଲେ, ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ କଥା କହିବା ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଆୟତ୍ତକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ 2 ବର୍ଷ କାଳ ଏମିତି ଦୟନୀୟ ଥିଲା ଯେ ସିଏ କେମିତି ସେଠି ପାଠ ପଢିବେ, କଣ କରିବେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଥିଲା। କାହିଁକି ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ଭାବ ବହୁତ ଥିଲା, ଜାତିଆଣ ଭାବ ବହୁତ ଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯୁଆଡୁ ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲେ। କେତେ କଥା ସେଠି ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହଉଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହିରେ ଯେ ବୋଷ୍ଟନର ପ୍ରଥମ 2 ବର୍ଷ ରହଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପା ହେତୁ ସେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିଥିଲେ, ନଚେତ୍ ତାଙ୍କୁ ବୋଷ୍ଟନରେ ରହିବା ବା ପଢିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ହେଇଥାନ୍ତା। ଜିବ୍ରାନଙ୍କ ଯୋଉ ବଡ ଭଉଣୀ ମାରିଆନା, ସାନ ଭଉଣୀ ସୁଲତାନା, ସେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଭଉଣୀ ମାନେ କାମିଲେ ମାଙ୍କୁ ଭାରି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯେମିତି ଭାଇଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନହବ ଖଲିଲଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଯତ୍ନଶୀଳ ରହୁଥିଲେ। କାରଣ ଇଏ ସବୁବେଳେ ଚୁପଚାପ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ହେଇକିରି ଘର ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହୁଥିଲେ, ସତେ ଯେମିତି ସେ ଗୋଟେ ଅଜଣା ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଏବଂ ସେ ଏଠିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗାଁ ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡୁଥିଲା ଲେବାନନର ପାହାଡ, ଜଙ୍ଗଲ, ଝରଣା, ଗାଁ ଭୂଇଁ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ମନ ଆକାଶରେ ଭାସି ଆସୁଥିଲା। ଏଇ ସହରର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ କୃତ୍ରିମତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବିଷାରୀ ଗାଁଟି ତାଙ୍କ ମନରୁ ହଜି ନଥିଲା କେତେବେଳେ। ତାଙ୍କୁ ସେ ଭାରି ହରେଇଥିବାରୁ ଗାଁଟିକୁ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କରି ରହୁଥିଲେ।
ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର जो माने सेठी प्रवीण शिक्षक तांकर थिले सेमाने तांका भितरे माने सेतेबेले जो माने थिले मेन अग्रगण्य साहित्यिक तांका भितरे ये प्रभावित होते मेनली वर्ल्ड व्हिटमैन से समय वर्ल्ड व्हिटमैन जी आम कहूँ से होमर दांते शेक्सपियर स्कॉट यही तांकरी जो साहित्यिक मान भितर ना ना अग्रगण्य एवं से मानक सहित व्हिटमैन सहित परिचय कराइदेले किए तांकर शिक्षक केमी कहीं ना तांकर जो थिला कविता लिखिबा एवं तांकर जो सृजनशील शिल्पी कलात्मकता देखाउतला ताकू तांको शिक्षक जानी पाले जे पिलाटी भितर एते कथा अछि तेणु से तांको विभिन्न लोक तांको शिक्षक निजे अद्भुत भाव रे तांकर कोई सब गुण देखिकी का सहित परिचय करने चेष्टा करते माने मु कहबी गोटे बस्ती अंचल गोटे मन आम स्कूल टी अच्छी बस्ती अंचल आम गोटे स्कूल करथिबा से समय को गरीब घर पिलाटी आसथिबो हठात जड़े शिक्षक देखिपार आखिर झलक तार कल्पना तार हठात से कौन कलाकृति करुच्ची देखिले शिक्षक लोभाग्रस्त हो जाए सेमती शिक्षक जड़े थिले से भारी लोभाग्रस्त होगले पिलाटी भाई भाव तांकर को परिचय करथिले आ गोटे राज्य सहित एवं से व्हिटमैन जड़े थिले एवं सेतेबेले इंग्राजी भाषा रे प्रथम कविता जो जिब्रान लिखिले मान सहित परिचय होला परे तांकर प्रथम कविता होची पागला मनीष द मैड मैन बॉयस को से सेतेबेले को लिखिले 21 वर्ष परे मैड मैन से लिखिले तांकर से कविता ना 21 वर्ष परे अर्थात 1918 मसीह प्रकाशित होता कविता से लिखिले किंतु सेइटे से समय दुखटा को लिखुचंती जे तांका कैशोर जीवन द्वंद्वात्मक जीवन से कवितार प्रतिफलित होइछि से लिखिछिंदी मु एक विशृंखलित मनीष अस्पष्ट विभ्रांतिकर उपादान रे मु गढ़ा होइछि एवं मोर जो समाधि अवस्था रे सम्मोहित अवस्था रे थिबा जगत गुडी करे मु विचरण करे एठारे पूर्ण आईन खांटी विशृंखला युक्त मनीष माने वास करती कोठी जोटी की से समाधि अवस्था कथा सम्मोहित अवस्था को जाती कारण एगुड़ा बोस्टन जो सहर भीतर जीवन अड़ुआ लगुला तेणु से शांत शिष्ट होगी पलि जाती अन्य राज्य को से देखते पूर्ण आईन बढ़िया आईन अच्छी खांटी विशृंखला युक्त मनीष मैंने अच्छा जो माने भावना राज्य को श्रेणीबद्ध कर रखा जाए जो मान स्वप्न को सजाई रखा जाए जो मान दूरदृष्टि गुड़ी को तालिकाभुक्त करा जाए एवं विवरणी खाता लिपिबद्ध करा जाए एटा से जीवन लिखिं पागला मनीष प्रथम लेखाटी एमती पागला मनीष मैडमैन गोटे बही भाया बही से प्रथम कविता एमतिया तुम्हें मत पचारिल मु किपरि पागल हेली शुण मु किपरि पागल हेली देवता माने जन्म होगा पूर्व दिने मु देखिली मोर सबु मुखा चोरी हो जाइछि मोर 7टी मुखा थिला मु मोर रुचि मुताबक मुखा गुडी को तैयारी करथिली एवं 7 जन्म रे परिधान करथिली मुखा न पिंधि मु जनगहलीपूर्ण रास्ता मानकर भीतर दे दौड़ार लगिली चित्कार कर लगिली चोर चोर अभिशप्त चोर दल उभय पुरुष महिला माने मते देखी थट्टा तामसा कले एवं भय घर भीतर को दौड़ी पड़ाइले मु जेतेबेले बाजार रे पहुंचली जड़े युवक घर छात उपरे छिड़ा हो पाटी कला एई से पागल लोकटा मो ऊपर को मुह टेकी चाहली प्रथम थर पर सूर्य मो फुंगुला मो मुखमंडल को चुंबन देले एवं मो आत्मा सूर्य प्रेम अग्नि परि आलोकित हो उठला मु आ मो मुखा गुडी को पाया इच्छा कली नहीं तापर सते जेपरी एक सम्मोहित अवस्था रही मु पाटी करी कहली जे चोर माने मो मुखा नहीं से आशीर्वाद प्राप्त से पवित्र मु एहीपरि भाव पागल हो गली यापर मु देखिली उभय निसंगतार मुक्ति तथा अन्य मानकर बुझी पारिबार सुरक्षा भाव जो मैंने आमको बुझी था से आम भीतर किसी अभ्यास छाड़ी था मात्र मु मो सुरक्षा एत गर्वित हेबी ना कारण बंदीगरे जड़े चोर आउ जन चोर कबल सुरक्षित न थाए ये जो द्वंद्वात्मक मानसिक दुर्बल मुहूर्त एमती थिला जो से कविता एमती लिखुले
तेणु माँ कामिले कौन सबु थर पर पुओ मन रे आशा और भरोसा रखिदे जानुछंती ये कौन डिप्रेशन को जाउची कि क्वाड को जाउची एपट सेपट होउची जानि पारथले तेणु ता मन रे सबले आशा और भरोसा रखिया पई कामिले माँ बहुत चेष्टा करथिले एवं कारण से ही तांकर बापा नथिले सेतेबेले सेते उभय बापा मार काम करथिले कामिले सेति पई कष्ट हेले भी दिवारात्र श्रम बहुल काम भितरे से निजको नियोजित कर रखुथिले आउ काम भितर आदौ भूल नथिले जिब्रान संवेदनशीलता तांकर मानसिक अवस्था को बुझी तांकर आवश्यकता गोटे को भरणा करिया पई से यथासाध्य उद्यम करथिले खलील जिब्रान तांग मां का पई लेखुचंदी तांग मां को से बहुत भल पाउथिले से लिखिचंदी मो मां मोर निसंगता को भल भाबरे बुझिथिले जेतेबेले केई जणे घर को चली आसथिले मो मां तांको मुह को अनाई टिके मुरुखी हसी देउथिले एवं मो आड़ को अनाउथिले भद्र व्यक्ति को ओठरे मो मां आंगुली के कहउथिले चुप चुप से एठारे नाही चुप चुप से एठारे नाही मोह पुत्र पुत्र खलील का मध्य स्वाधीन भाव और आत्मनिर्भरशीलतार जागरण पाई कामिले यत्नशील थिले परिवार सीमा बंधन को डेई खलील जेपरी विश्वर परिधि को छुई पारिबो सेतिप्रति मां सदा सर्वदा जागृत थिले आ गोटे जगह से कलेक्शन मां का विषय मो मां जने असाधारण मनीष से परी छोट इंगित सब देउथिले जे जहाँ मते शिखाउथिला मु आपन को भल पाइबा सह अन्य समस्त को किपरि भल पाई पारिबी सब बळे मते टिके बाहर दुनिया को ठेली देउथिला मते एते बेले मात्र 12 वर्ष होइतिला सेते बेले से मते जेउ सब कथा कहितिले ताहा मु एबे भल भाबरे हृदयंगम करूछि से मते सब भविष्यवाणी कहितिले मो मा खूब चमत्कार भाबरे सब किछि जानिथिले एटा मते माने मां कर प्रभाव तांको ऊपर बहुत पड़िथिला ए कथा निसंदेह तांकर अनेक जगह रे मां को विषय से बहुत लेक्चर मां को छडा तांको मां तो तांकर पूरा गोटे मेरुदंड भली तांको छडा से गोटे सामाजिक अनुष्ठान गुडी थिला जो सामाजिक अनुष्ठान रो तथा केतक व्यक्ति विशेषकर तांको प्रभाव को आदो अणदेखा करि हेबो नाही केतक सहृदय व्यक्ति सेठी वास करथिले तांकर पड़ोसी से माने सेतेबेले गोटे एनजीओ भाया सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भाया काम करते जो मैंने लोक मान को जो बसती होता केमी गढ़ी चलिए कार घर करेंगे कार चाल पकेबे क्या कौन करेंगे लोक को साहाय्य करने से बहुत प्रकार लगे एवं से बदान्य व्यक्ति मान अनुदान भी आणुले एमती करी से अंचलटा जो बस्ती अंचल रोते से अंचल को सजाड़ी दि जाता सजाड़ी होगा एवं ये जो नुआ जनबसतीटा है से गोटे डानिश घर थिला एवं से डानिश घर प्रकृत में पिला मानू कला स्थपति चित्रांकन नाटक समाज विज्ञान आदि शिक्षा ग्रहण पर नाना प्रकार व्यवस्था कराई 1895 खलील जिब्रान परिवार जो जगार पहुंचते से ना लिखाई जिब्रान नाटा माने स्कूल रे स्कूल ना लिखला बेले ना भी उल्टा पाल्टा होता कि से खलील ना नाटा को रखिले आर से स्कूल जो पढ़ले से माने कह बस्ती स्कूल रे से शिक्षक शिक्षयित्री माने प्रतिभा को देखिकी बहुत आकर्षित हो पड़े एवं जिब्रान को लेकर गोटे चित्रांकन क्लास जोगदेवाई माँ को कहले एवं भितरे माने भीतर तो चित्रांकन भरी अंतरतम प्रदेश चित्रांकन थिला शिल्पी थिले जगी रही ना हृदय भितर दुकु दुकु जलुवा आश्रार अग्नि उपर सतपरी अनुष्ठान गुड़िक व्यक्ति माने घृत ढालिया उद्यम कले एवं जो आलोक शिक्षा देदीप्यमान ताहा केबे अंधकार मध्य बेसी समय लुचि रही पारिबो नाही एहा ही से प्रमाण करदले सामान्यतम बाट पाइबा मात्र के तांकर आलोक रश्मि बाहरी आसिला एवं परिवेश को आलोकित करदेला एवं विस्मृत हो पड़ुवा आलोकित परिवेश आड़ को समस्ते फेराई चाहिए एक कथा से प्रमाण करदे भर लुचुला यहाँ कि हठात बाईचान्स एमती अनेक समय बोधे ईश्वर कृपा हुए जे अधिकांश आम देखु अति तले पड़ी कौन से परिवार जड़े जड़े केते ऊपर को उठी आसुचंती हठात कौन गोटे सुजोग मिल जाए हठात कौन बाट देखी जाऊँगी सत्य सूर्यदीप्त पथटी आसी पहुंचीगला ये अवस्था गोटे है जो परिचयटा बाहर दुनिया को है एवं
कहवाक पड़ो जे खलील जिब्रान आद्य जीवनटी आलोकर देदीप्यमान शिक्षा थिला से कैशोर जीवन कहवा 12 वर्ष पाखापाखि से समय यहाँ कैशोर जीवन एवं से समय सबुजाक सृजनशीलता परिप्रकाश पाइला आरंभ कला फ्लोरेंस पियरेस नामक जड़े भद्र महिला से डानिश हाउस रे काम करते माने से थिले शिक्षक तांकर एई जो झलकटा देखले सृजनशील झलक ताकू नेगिरी से महिला सेवा समाजसेवी मानकू जणाइले से आउ जने महिला समाजसेवी तांका नाम था जेसी प्रेमो एवं से गरीब श्रेणी लोक मानकू भितर निजर सेवा कार्य को निष्ठार सह चलाउथिले तांकर मुख्य काम थिला घर को घर बुलिबा बुली गोटे भ्राम्यमाण पुस्तक से तांकर परिचालना करथिले एवं एइथिपई तांको बोस्टन रे तांकर नाम बहुत थिला एवं खलील जिब्रान जो 12 वर्ष भितर चित्रांकन गुड़िक एत प्रकार जिनस नुआ करा फुटी उठुला चित्रकला एत नैपुण्य थिला ताकू देखिकरी सी आउ निजे रही पाले ना ताकू सी ताकर जो गोटे विराट संभावना छुआटी भितर अच्छी सेटाकू से पूरा अनुमान करदेले तेणु तार केमि प्रकृत विकास हो पार ताकू नहीं से अत्यंत व्यग्र होकरी फ्रेड हॉलैंड डे सेतेबेले गोटे पत्र लिखिले फ्रेड हॉलैंड डे प्रकृत में बोस्टन रे नूतन शैली लेखालेखि करुवा जड़े साहित्य प्रेमी एवं से साहित्य प्रेमी मान बत्ती खुंट तांकर पुस्तक तांकर सब प्रकाशन यही कम से लगे से भी अनेक समय छपा दुनिया कार्य संगे संपादक अन्य सब कार्य नैपुण्य थिला लोक बहुत भल पाते माध्यम यांकर फोटोग्राफी पूरा परिचय माने माने पूरा विराट माने विश्व दरबार को चलीगला एवं तांको देखिकरी समस्ते तांको उपरे ध्यान देले जे पिलाटी उपरे केते सृजनशीलता अच्छी प्रथम फोटोग्राफी गुड़िक बाहर एक्जिबिटेड हो पारा एवं तांको अनेक आड़ू अनेक प्रकृत इनविटेशन भी आसला अनेक जगह फोटो प्रदर्शनी करने एवं जिब्रान तो आम आगुरी कहली से जो देश आसला अण इंग्राजी देश एवं बोस्टन रहणीय शिक्षा ग्रहण मध्य इंग्राजी शिक्षा नहले चली पार जड़े किंतु सेटा से अनुभव कर इंग्राजी उपर दक्षता आने जाए इंग्राजी साहित्य दक्षता आसापर आउ सब बुझापी चेष्टा को बहुत सहज है से किड्स पढ़ले एमर्सन पढ़ले ब्लेक व्हिटमैन ए समस्त काव्यिक शैली एवं नूतन रचना प्रति भीतर अनुरक्त आसला ये सब पढ़ला सी लेखालेखि आरंभ कले जो लेखा गुड़िक प्रकृत में कवि बोली आम कहवा कवि कवि माने प्रोज पोएट्री धारा को एकाठी मिसेकरी से लेखा जो आरंभ कले एवं रचना गुड़िक केवल गोटे रचना भाया नुह से रचना गुड़िक समाज संस्कारक विद्रोहात्मक भाव जो गुड़ाक जीवन को विक्षुब्ध कर जो नारी मान नारी मान जो नारी मान पिला वर्ण वैषम्य जो प्रकार आचरित से आयतर उपनिषद हिसाब से कविता आकार से प्रकाश कर पूरा दृढ़ जो लैंग्वेज देते मिस्टिक लैंग्वेज कह से लैंग्वेज रे अनेक शक्ति भर रही एवं से जो शक्ति भर रही प्रत्येक जिनस जी पढ़ो से भितर से अब्जर्व न रही पार ना से जो गोटे पंक्ति थिला पुस्तक गुड़िकर प्रसाद पटे गोटे प्रकार से लेखा लिखुले प्रत्येक बही गोटे से काव्यर पंक्ति एमती थिला मुझे अनुवाद एमती कर जाग्रत हुआ कारण सकाल रात्रि पात्र मध्य लुचि रही प्रस्तर खंड को एपरी फिंगी देछि जे नक्षत्र माने उड़िया उद्यत होउछन्ति एवं देख प्राच्यर शिकारी सुल्तान को चुड़ाटी को आलोक एक फास दौड़ी देते बांधी पकाई यहाँ सब बहिर पछपटे लिखाई एवं यही समय सांगरे जड़े कवयित्री से जुटिले ना हूँ गोटे बयस बड़ ना हूँ जोसेफाइन प्रकृत में प्रथम देखिले एग्जिबिशन सहित परिचय है
से बयस अधिका किंतु भितर गोटे या प्रति गोटे आकर्षण जागृत है जिब्रान परवर्ती जीवन में जोसेफाइन एक प्रेरणार उत्स हो रहिले एवं से ये प्रदर्शन जिब्रान को गोटे प्रथम प्रदर्शन देखा कहले मु ते सबुठी देखुची मात्र तू एत दुखी कहीं जना पड़ू प्रकृत दुखी एत दुखी कहीं मान से एत भीतर को भल पाँच कि मुहटा दुखित जना पड़ी वेदना से नैराश्य बंड जना पड़ी से पचारे कारण जीवन जिब्रान चेहरा भर दुखर छाया अंतर भितर जन्ममाटी को प्रत्यावर्तन कर तीव्र इच्छा होता लेबानन को फेरीजे लेबानन को फेरीजे अमेरिकार जीवन शैली लोक मान आचरण व्यवहार रे जिब्रान अस्वस्थ अनुभव करते यही जो दुखटा पुत्र जिब्रान को जो दुखटा माँ भला बुझी पारे एवं कामिले भी चाहूले जिब्रान निज जन्मभूमि को फेरी जाऊ एवं सेठी सृजनशीलतार निपुणता हासिल करू पर जिब्रान फेरी आसले जिब्रान किपरि लेबानन फेरी जाई शिक्षा ग्रहण करेंगे और आरबीय भाषा तथा साहित्य दक्षता हासिल करेंगे से कामिले बहुत चिंता आहर चिंता करते बयस बढ़ीगला 15 वर्ष आगुरी कहते 12 वर्ष आरंभ होती 15 वर्ष बयस से पहुंची गले एवं 1898 मसीह 15 वर्ष बेले से बोस्टन सहर छाड़ी लेबानन अभिमुखे यात्रा आरंभ कले मानस पट देश नाची उठुला निजर जन्ममाटी प्रकृतिर कल आत्मस्वजन स्नेह सदा भला जीवन शैली जन्ममाटी पदार्पण करने एक विराट कथा था अमेरिका जीवन से बाहरी आसिले एवं सेतबेले से आसिक एठी आरबीय भाषा शिक्षा कले भितर निज गाँ निज भूमि निज झरणा निज संपर्क एमान को देखला भितर लुचि रही अनेक सृजनी शक्ति सृजनीर कला कलात्मक जिनसा बहुत कथा बाहर जहाँ से प्रकृत से जो नुआ नुआ बही बाहर इंग्राजी लिखिले प्रकृति सारा विश्व हलईदेला विश्व को माने मध्य प्राच्य लिखाला कि सारा विश्व से हलिया लगे जो लेखा गुड़ दि प्रफेट गोटे बही लिखिथे आप जानते दि वांडरर गोटे कविता एवं एमती अनेक जिन से लिखी से लेखा आरंभ कले जहाँकि माने पृथ्वी प्रसिद्ध कर कहली जो गोटे से समय जो गोटे आद्य जीवन रे कैशोर जीवन रे प्रकृति गोटे उत्स पूरा नैराश्य होते से नैराश्य समय जो भितर गोटे प्रेमर जागर सृष्टि है जे सेटा को लेखिकी भितर प्रेमर कविता भी लिखा आरंभ कले जो आगो जोसेफाइन कहली आउ जन कथा भी जीवन में आसती जोड़ा माने भितर गोटे नुआ प्रकार प्रेरणा सृष्टि करता नैराश्य बोध ऊपर को नहीं आसला एवं से लिखी प्रेमिका प्रथम प्रेमिका को कविता ना है जड़े प्रेमिकर डाक से लिखते हे मोर प्रेमिका तुम्हें केउठी अछ तुम्हें से कुनी स्वर्ग रे अछ कि मार स्तन को अनाई रही कुनी शिशुटी पर तुमको चाह रही फूल गछ गुड़िक तुम्हें कौन पानी दौच कि तुम्हें कौन से कोठर बस कि जो उत्तम गुण सकल आराधना वेदी स्थापना करा तुमको सम्मान जनाया एवं जहाँ उपरे तुम्हें मो हृदय और आत्मा को करुछ उत्सर्ग किंबा तुम्हें कौन मनीषर ज्ञान अनुसंधान अटकी जाइछ पुस्तक मान भितर जिते तुम्हें स्वर्गीय प्रज्ञा परिपूर्ण थाओ हे मोर आत्मा हे मोर प्रियतमा तुम्हें केउठी अछ तुम मंदिर भितर बसी प्रार्थना करुछ कि तुम स्वप्न राज्यर आश्रयस्थली ए बण बिल को कौन तुम्हें निमंत्रण कर आनीछ प्रकृति राणी को तुम्हें कौन दरिद्र कोटिर भितर रहीछ कि भग्न हृदय मान को निज आत्मार माधुर्य सांत्वना देउछ कि एवं सेमान हाथ पापुली को तुम बदान्यतार भरी देउछ कि तुम्हें सर्वत्र ईश्वर प्राण तुम्हें सबु जुग अपेक्षा एवं अधिक बलवान तुम्हें कौन मन रखिछ जो दिन आमर प्रथम साक्षात होता जिते तुम आत्मार दिव्यालोक आम दुई को आवरी नहीं
एवं प्रेमर परिमाण भासी आसुले गीत गाई गाई एवं आत्मा द्वारा संपन्न कार्य गुड़ प्रशंसा करुले भाव अनेक प्रेमर जो आह्वान जीवन को दुश्चिंता मुक्त नैराश्य मुक्त करथिला तार अनेक झलक आप पाइपारे साहित्य एवं जेतेबेले प्रकृति भाई भौणी माने माँ समस्ते असुस्थ हो पड़े मझे जो समय माने पुष्टिकर खाद्य अभाव अस्वास्थ्यकर परिवेश बोधे जखम जहाँ जना पड़ी भाई भौणी समस्ते चलीगले किछि वर्ष अंतर जहाँ जना पड़ी से व्यवस्था जे समस्ते टीबी द्वारा आक्रांत होते बोधे कारण घर से जेते से माने चेष्टा करते जे खलील जिब्रान केमती जीवन जमी भल चलो से भल ये सब जीवन विकसित हम से लगी पड़ते कि निजे निजक बचे पारे ना भाई तो मरीगले भाई तल भाई भौणी से चलीगले शेष में माँ भी मरीगले जहाँ को एत भल पाते ब्रेन ट्यूमर हो से भी चलीगले तेणु प्राय अल्प बयस समस्त से हरइले संसार भितर जो माने प्रेम निदर्शन देते भितर मुंड भितर से जो कृतज्ञता मन कर मु बचिली मो जीवन जहाँ सार्थक है से एमती भाव से लिखिं दुख थिला असरंथी मात्र सतेपरी सब दुख को शिव गरल पान कलापरी से पी जाऊे दुख थिला बंधु आगल पुस्तक मान जो मैडमैन बही से लिखिं मो दुख जो जन्म है से मो दुख जन्म है मुझे खूब जत्न सह सेवा शुश्रूषा कली एवं प्रेमर कोमलता मध्य दुख को जगी रही मो दुख सबु जीवन परी शक्त सुंदर तथा आश्चर्यजनक भाव में अतिशय आनंद बढ़िया को लगिला एवं मो दुख मु आम परस्पर को भल पाइलु आम चतुर्पार्श्वर जगत को भल पाइलु कारण दुखर हृदयटी दयाप्रवण थिला एवं मो हृदयटी दुख मिश्रित हो दयाप्रवण होता मो दुख मु आम जो वार्तालाप करूँ आम डेणा गुड़िक पक्ष लगी जाए एवं राति गुड़िक भरी जाए स्वप्न राज्य कारण दुखर जिहार थिला बाकपटुता मो जुहार थिला दुख मिश्रित बाकपटुता मो दुख मु आम जो एकाठी गीत गाइलु मो पड़ोशी मैंने झरका पाखे बसी आम गीत शुणिले कारण आम गीत थिला सागर परी गभीर एवं स्वरध्वनि भर रही विचित्र स्मृतिराजी मो दुख मु आम जो एकाठी चलू लोक मैंने आम आड़ को भद्र भाव में अनाई रहिले और अधिक मधुर व्यवहार कले अति स्नेह भरा शब्द व्यवहार करी फुसफुस हो कथा कले आउ केतक आमको ईर्षा कले कारण दुख थिला महान एवं मु गर्वित थी मो दुख पाई मात्र मो दुख सबु जीवन परी दिन मरीगला और मु केवल रहीगली गभीर अनुचिंता तथा विचार करने वर्तमान मुझे गीत गाँची मो पड़ोशी मैंने मो गीत शुणा आसुना केवल मो निद्रा रे शुणा पाऊँ एक दयार्द स्वर से कहूँ देख सेठार मनीष बंची जार दुख मरी जाइए माने से समय जो दुख दुखी मनीष मान भितर जो वेदना से वेदना गुड़ी को कविता मध्यम चित्रकला मध्यम से यही भाव में प्रकाश करते निज परिवार वेदना और साई पड़िशार वेदना से समय जो जो वेदना था समाज रे से सबू जेपरी से मुंडे आणुते सदैव परी से प्रकाश करते यही भाव में एवं जेतेबेले आहरी केते गुडी गोटे लेखा अच्छी नारी नारी मान जो निर्यातना थिला गोटे बही कुआरी कुआरी कन्या उपत्यकार कुआरी कन्या से गोटे चरित्र मार्था बोली गोटे चरित्र को से वर्णना करछंती जे से गोटे घर जन्म होता तार बापा माँ मरीगला बाप छंड हो गले
ଏବଂ ସେ ଆଉ ଜଣକ ଘରେ ପରିପାଳିତ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ତାର ଅଭିଭାବକ ହେଲେ। ଏବଂ ସେଠି ତାକୁ ଜୀବନ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତାର କୈଶୋର ଜୀବନରେ ସୁନ୍ଦରତା ଫୁଟି ଉଠିଛି। ଏବଂ ସେ ଛେଳି ଚରି ଯାଇଛି ବା କ'ଣ ଚରି ଯାଇଛି, ଗାଈ ଗୋରୁ ଚରି ଯାଇଛି, ଜଙ୍ଗଲକୁ ସବୁବେଳେ ଯାଏ। ତା ଜୀବନ କ'ଣ ହବ ସେ ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ତା ପ୍ରତି ଜଣେ ରାଜକୁମାର ଆସିଥିଲେ। ତାର ଏ ଚେହେରାରେ ତାକୁ ତା ପ୍ରତି ଇଏ ଲୋଭାସକ୍ତ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ତାକୁ ବୁଝେଇକିରି ସେ ତାପରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼ାରେ ନେଇଗଲେ। ସେ ଆଉ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ଘୋଡ଼ାରେ ନେଇଗଲା ପରେ ସିଏ ଯାଇକିରି ଭଲ ଭାବରେ ରହିଲେ କେତେଦିନ, ତାପରେ ସେ ରାଜପୁତ୍ର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଜୀବନର ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ନେଇକିରି ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ ଯାଇକିରି ସମାଧି ଗୋଟେ ମଶାଣୀ ପାଖରେ କେମିତି ସେ ବିନୀତ, ମା ଯଦି ମରିଯାଇଛି, ପୁଅ ଯାଇକିରି ମାର ମଶାଣୀ ପାଖରେ କବର ପାଖରେ ଯାଇକିରି କ'ଣ କହୁଛି, ସେ ସବୁକୁ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଭାଷାରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ପଢିଲେ, ତାକୁ ତ ମୁଁ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲି, ତାକୁ ପଢିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରେ, ଛଡ଼ା କିଛି ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ କିଛି ଉକ୍ତ ମୁଁ ନେଇ ଆସୁଛି। ମାନେ ସେଇଠି ମାର୍ଥା କ'ଣ କହୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ଅଂଶ ମୁଁ ପଢିଦଉଛି। ଏମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି, ହଁ ମୁଁ ଜଣେ ନିପୀଡ଼ିତା, ମୁଁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପଶୁର ଶିକାର। ମୁଁ ଏକ ଫୁଲ ଯାହାକୁ ମଣିଷ ପାଦ ତଳେ ଡଳି ଦେଇଛି। ସେ ଯୁବକ ଅସାଧାରଣ କରି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଝରଣା କୂଳରେ ବସିଥିଲି। ଅତି ଭଦ୍ର ଓ ନମ୍ର ଗଳାରେ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ। ଆଉ ମୋତେ ସେ ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ ଏବଂ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ଯେ ମୋତେ କେବେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖୁବ୍ ଆଦର କରି ନେଇ ଆସିଲେ। ସେ ତା ପଛର ଘୋଡ଼ାରେ ବସାଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘରକୁ ମୋତେ ନେଇ ଆସିଲେ। ଘରଟି ଏକ ନିରୋଳା ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ ସେ ମୋତେ ରେଶମ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ଦେଲେ, ଅତର ସିଞ୍ଚନ କରିବାକୁ ଦେଲେ, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟରେ ମୋ ଉଦର ଭରିଦେଲେ ଏବଂ ସୁରାପାନ କରିବାକୁ ମିଳିଲା। ତାର ମଧୁର ବଚନ ଏବଂ ପ୍ରେମର ଇଙ୍ଗିତ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ପାଶବିକ ଲାଳସା ଓ ସେ ମୋତେ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କଲେ। ମୁଁ ହୋଇଗଲି ପୀଡ଼ିତା ନାରୀ। ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଗଲେ, ମାତ୍ର ମୋ ଗର୍ଭରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଅଗ୍ନିସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ। ଅଗ୍ନିସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗଟି ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ମୋ କଲିଜାକୁ ଶୋଷି ଶୋଷି। ତାପରେ ମୁଁ ଏହି ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲି, ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଙ୍ଗାର ଏବଂ କ୍ରନ୍ଦନର ତିକ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୋ ଜୀବନ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ ରହିଲା ଦୁର୍ବଳା ଏବଂ ଦୁଃଖିନୀ ମାର୍ଥା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭାଗରେ ରହିଲା କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ରନ୍ଦନରତ ଶିଶୁ, ଯିଏ ରାତ୍ରିର ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ, ବିଶାଳ ଶୂନ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ଖୋଜି ବୁଲିଲା ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ। ସେହି ନିଛାଟିଆ ଘର ଭିତରେ ସେହି ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମୋତେ ଓ ମୋ ଛୁଆକୁ କ୍ଷୁଧା, ଶୀତ ଓ ନିର୍ଜନତାର ନିଷ୍ଠୁରତାକୁ ସହିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। କେହି ସାଥିରେ ନଥିଲେ ଆହା କହିବା ପାଇଁ, ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଆମ ଅଶ୍ରୁଧାରରେ ଆଉ ବୁନ୍ଦାଏ ଅଶ୍ରୁ ଢାଳି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଈଶ୍ୱର ମୋ ପୁଅକୁ ମୋ କୋଳକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେପରି ମୋତେ ଏକ ନର୍କ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖ, ସେଇ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ମୋ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ବରବେଶରେ ଆସି ହାଜର ହୋଇଯାଇଛି ମୋତେ ତା କୋମଳ ଶଯ୍ୟା ଉପରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଶେଷରେ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି ମାର୍ଥା, ସେଇ ସମୟର କାହାଣୀ। ଏବଂ ସେ ଯାଇ କବର, ତାକୁ ପୁଅ କବର କେମିତି ଦବ ନେଇକରି ଜାଣିପାରୁନି, ତା ପାଖରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ। ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ କଫିନ୍ ଭିତରେ, କଫିନ୍ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସେଇ ଶେଷ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ଥାର ଶବକୁ କାଷ୍ଠ ନିର୍ମିତ କଫିନରେ ସାଇତି ରଖାଗଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଗରିବ ପଡ଼ୋଶୀ କଫିନ୍କୁ କାନ୍ଧେଇଲେ, ଶ୍ମଶାନ ଭୂଇଁକୁ ବୋହି ନେଲେ। ସହରଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଏକ ନିକାଞ୍ଚନ ଜାଗାରେ କଫିନ୍ଟିକୁ ମାଟି ତଳେ ଗାତ କରି ପୋତି ଦେଲେ, କାରଣ ପୁରୋହିତମାନେ ମାର୍ଥାର କଫିନ୍ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। କ୍ରସ୍ ଚିହ୍ନ ପ୍ରହରୀ ହୋଇ ଆସି ଜଗିଥିବା ସମାଧିପୀଠରେ ମାର୍ଥାର ଅସ୍ଥିକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। କେହି ଶୋକାକାରୀ ମାର୍ଥାର ପୁଅ ଓ ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ଅନେକ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜାରୁ ଅନୁକମ୍ପା ଶିଖିଥିବା ବାଳକଟିକୁ ଆଦରି ନେଇଯିବା ପାଇଁ କେହି ଦୂର ନିକାଞ୍ଚନ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ମାନେ ଗୋଟେ ନାରୀର ବେଦନା, ନାରୀର ତ କିଛି ନଥିଲା ଭୁଲ,
ଜଣେ ପୁରୁଷ ତାକୁ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଏବଂ ଏଭଳି ପାଶବିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ତାକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖକୁ, ଏବଂ ତାପରେ ସମାଜ ତା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହିଁ। ସେ କଥାକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ, ବହୁତ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ବେଦନାସିକ୍ତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପଢିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କାନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଜିବ୍ରାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ଅଛି। ହୃଦୟର ଗୋପନ କଥା ପୁସ୍ତକରେ ଯେଉଁ ସଂକଳିତ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କବିତାଟି ମୁଁ ଏଠାରେ ଅବତାରଣା କରୁଛି। ଏହି କବିତାଟି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିଟି ଉପରେ ଟିକେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର ମନେ କରୁଛି। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ବା ଜାତିକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ପଛକୁ ଖସାଇ ନିଏ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ମାନବକୃତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ମଣିଷର ସଦିଚ୍ଛା ରହିଲେ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣରୁ ମୁକାବିଲା କରି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସପକ୍ଷରେ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନାହାରରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଆମେ ପଢ଼ିଥିବା ଅର୍ଥନୀତିରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦ୍ୱାରା ବିକାଶ ପୁସ୍ତକରେ ଗୋଟିଏ 1999 ମସିହାରେ ବାହାରିଥିଲା। ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର କେବେ ବି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର କେବେ ବି ହୁଏ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଗଣତନ୍ତ୍ର କାମ କରିଥାଏ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଥାଏ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମାନବାଧିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସମୃଦ୍ଧ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସେହି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ପୁରାତନ ରାଜତନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଆଧୁନିକ ଏକଛତ୍ରବାଦର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଜାରି ରହିଥାଏ। ଆଧୁନିକ ସିରିଆର ଲୋକସଂଖ୍ୟା 22 କୋଟି। ଏଠାରେ ଗତ 4 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେହି ଦେଶର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଷାଘାତ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କାରୁଣ୍ୟ। ସାମାଜିକ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଆଗରୁ ଅସନ୍ତୋଷର ବହ୍ନି ଜଳି ଉଠୁଥିଲା ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଲାଗି ରହୁଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷର ସୀମା ଟପିଗଲା। ଏହି ଅସନ୍ତୋଷରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ସିରିଆର ଗୃହଯୁଦ୍ଧ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଉଦାହରଣ କଲି ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନଙ୍କର, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେଇଭଳି କଣ୍ଡିସନ ସେଇଠି କୋଉଠି ଯୋଉଠି ଲେବାନନରେ ହେଉଥିଲା। ସେଠି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ବହିରେ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ହୃଦୟର ଗୋପନ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏମିତି ଯେ ମୋ ଲୋକମାନେ ଚାଲିଗଲେ ଇହଧାମରୁ, ତଥାପି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଜନତା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବିଳାପ କରୁଛି। ମୋ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୃତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଘୋର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ଦେଶର ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଲୁହ ଲହୁରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମୁଁ କେବଳ ଜୀବିତ ଅଛି। ଆଗରୁ ମୁଁ ଜୀବନକୁ ଯେପରି ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲି, ମୋ ଲୋକମାନେ, ମୋ ପ୍ରେମିକା ମଧ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଏବଂ ଜୀବନର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମିତି ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋ ଦେଶର ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଲୋକର ଆଶିଷ ଲାଭ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପାଇ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଷ୍ମତା ଓ ଆଲୋକ ପାଉଥିଲେ। ମୋ ଲୋକମାନେ କ୍ଷୁଧାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୁଧାରୁ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡାରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ମାତ୍ର ମୁଁ ଏହି ସୁଦୂର ଭୂଇଁରେ ଜୀବିତ ଅଛି। ଏଠି ମୁଁ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ଯେଉଁଠି ଖୁସିବାସିରେ ଲୋକମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଦିନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁରୁକି ହସୁଛନ୍ତି। ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ତଥା ଅପମାନଜନକ ଏବଂ ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ବି ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରକୃତିରେ ମୋ ପାଇଁ ଥିଲା ଏକ ବିରାଟ ଦୁଃଖ। ମୋ ହୃଦୟ ମନ ଉପରେ ଆଗରୁ ଏପରି କୌଣସି ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇନଥିଲା। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଏପରି ନାଟକ ଦେଖିଥିବାର ସାକ୍ଷୀ ପାଇବା ପାଇଁ ରାଜି ହେବେ, କାରଣ ମୋ ଲୋକମାନେ ଡେଣା କଟି ଯାଇଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପରି, ଯେଉଁମାନେ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ପକ୍ଷୀ ଦଳ ଠାରୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଭୋକିଲା ଥିଲି ଏବଂ ଆହାର କ୍ଲିଷ୍ଟ ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ରହୁଥିଲି ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ମୋ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସହ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ସହୁଥିଲି, ତେବେ ଅନ୍ଧକାର ଦିବସ ଗୁଡ଼ିକର ବୋଝରେ ମୋ ଅସ୍ଥିର ସ୍ୱପ୍ନରାଜି ହାଲୁକା ହୋଇଯିବେ। କ୍ରୋଡ଼ଗତ ମୋ ଚକ୍ଷୁ, କ୍ରନ୍ଦନରତ ମୋ ହୃଦୟ ଏବଂ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଆତ୍ମା ସମ୍ମୁଖରେ ରାତ୍ରିର ଅସ୍ପଷ୍ଟତାରେ କମ୍ ଅନ୍ଧକାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଯଦି ଜଣେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟି ଦିଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ, ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଉତ୍ସର୍ଗଜନିତ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆରାମକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ।
कारण ଯେତେବେଳେ ନିରୀହ ଭାବରେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଶାସ୍ତିରେ ଶାନ୍ତିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରର ବେଦନା ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଏମିତି ଅନେକ ଲେଖା ଆମର ତ ସମୟ ହେବନି ବୁଝିବା ପାଇଁ ସବୁ ଯାକ, ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ଲେଖା ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଆମକୁ ନେଇପାରିବା ସେ କଥା ଆମକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ପିଲାଦିନର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାଙ୍କ ସମାଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଦୟନୀୟତା ଦେଖାଯାଇଛି ତାକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶାଣିତ କଲମ ମୂଳରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଚାପି ହୋଇଥିବା ସମାଜକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୋଟ ପିଲା ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣବୈଷମ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ସେ ପ୍ରଖର ତାଙ୍କର ଶାଣିତ କଲମ ଚାଲୁ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦି ପ୍ରଫେଟ ବହିକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପରେ ବହୁତ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲା, ସେ କଥାକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇ ପାରିବା। ଏବଂ ସେ ସବୁ ଆମେ ବି ବୁଝିବା ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଭୂଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଆମେ ନିଜେ ବି ଆମେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ସେଇ ଭୂଖଣ୍ଡ ବା ସେଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର ପିଲାଦିନଟା କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଆମେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କାହିଁକି ଏଭଳି ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି ଯୋଉଥିରେ ଆସନ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତର ଲୋକମାନେ ମାନେ ନିରାଶ୍ରିତ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବୋଲି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ରହିବ କେବଳ ପ୍ରଦୂଷଣର ଏକ ହାୱା ଏବଂ ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶାଣିତ ହେଇପାରେ ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ଏକ ନିରାନନ୍ଦମୟ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଯେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଭଏସ୍ ନାହିଁ ଯେ ଏଇଭଳି ଲେଖନୀ ଚଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱର ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଜୀବନୀଟି କେବଳ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପରିବେଷଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଭାବରେ ମୁଁ ଅଧିକା କିଛି ଆଉ ଆଗେଇବି କି ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ସ୍ଥିର ହେଇ ବସି ପଡ଼ିବେ ଯେ ଏଭଳି ଏକ ମିଷ୍ଟିକ୍ ପଏମ୍ ତା ଭିତରେ ଅନେକ ସନ୍ଦେଶ ସେ ଭରି ଦଉଥିଲେ। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛାନ୍ଦ ଭିତରେ ଛନ୍ଦମୟ ହେଇକରି ସେ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକି ଆମକୁ ଅନେକ ଅନୁସ୍ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ମୁଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ କବିତା ପଠେଇଥିଲି ଯେ ସେ ଲେଖୁଥିଲେ ନଈ ଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭୟ ଥିଲା, ନଈ ମାନଙ୍କର ଭୟ ଅଛି, ସେ ପର୍ବତ କନ୍ଦରୁ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଭୟଭୀତ ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପଶିଗଲା ପରେ ସେ ଆଉ ଭୟଭୀତ ହଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ପଶିଗଲେ ଏକ ବିରାଟ ଚେତନାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେ ସମୁଦ୍ର ହେଇଗଲେ। ଏଇଭଳିଆ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁପ୍ରେରଣା ଦେବ ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଆଜି ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ କାଲି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଉ କିଛି ଦେଖିପାରିବି। ଏ ଚେତନାର ଅବତରଣ, ଚେତନାର ଉତ୍ତରଣ, ଏ କଥାକୁ ତାଙ୍କର ଅନେକ କବିତାରେ ଭରପୁର ରହିଛି। ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କବିତା ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର କଳା, ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଏସବୁ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସୃଜନଶୀଳତାର ଅନୁଭବକୁ ଆଣିବ, ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ପାରିବ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଠାରେ ରଖିବି, କାରଣ ଆଗକୁ ଆପଣ ଯିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବିଭୂତି ବାବୁ। ଖଲିଲ ଗ୍ରିବାନ ଜଣେ କବି। କବିର ଜୀବନ ସରଳ ଓ ସହଜ। କବିର ସ୍ୱଜୀବନ ଚରିତରୁ ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ହୁଏ। ଖଲିଲଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷମୟ, ତାହା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଦିଶା ଦେଖେଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ ରଚିତ ଦି ପ୍ରୋଫେଟ ପୁସ୍ତକରୁ ଜାଣି ହୁଏ। ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମନୁଷ୍ୟର ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ? ଦି ଡେଥ୍ ଅଫ ପ୍ରଫେଟରୁ ଜାଣି ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ଜାଣିଲେ ପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ଭଲ। ମଣିଷ ନିଜର ବାସ୍ତବତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଜାଣିବା ଉଚିତ। ମଣିଷ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦମନ କରିବା ଉଚିତ। ନିୟମିତ ଧ୍ୟାନ ସଦାଚାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ଆତ୍ମା ସହିତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମିଳନ ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ଚିତ୍ତ ଶାନ୍ତି ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରିବ। ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କର୍ଷଣ କରି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାମନାର ବୀଜ ବପନ କରିବା ଦରକାର। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଜଳକୁ ନେଇ ମନରେ ଜଳସେଚନ କରିବା ଉଚିତ। ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କର୍ମ ତଦାରଖ କରିବା ଉଚିତ। ଶରୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ମନ ହିଁ ପୂଜକ। ସତ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ମଣିଷ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର। ଅନେକ ସାଧନା ବା ତପସ୍ୟା ଫଳରେ
ମଣିଷ ସରଳ ଓ ଉଦାର ଫଳରେ ସରଳ ଉଦାର ହୁଏ। ସରଳ ନହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଲାଭ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ଠାରେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଜଣେ ମଣିଷ ଜୀବନ କାଳରେ ଈଶ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ବୃଥା ହୁଏ। ଖଲିଲ ଗିର୍ବାନ, ଜ୍ଞାନରେ ଶଙ୍କର, ଭକ୍ତିରେ ଗୌରାଙ୍ଗ, ବୈରାଗ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧ, ଆତ୍ମବଳିଦାନରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ଔଦାର୍ଯ୍ୟରେ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କୁ ମୋର ଅଜସ୍ର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବେ ଫେରି ଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଜି ଆମେ ମହାନ ଲେଖକ ତଥା ଦାର୍ଶନିକ ଖଲିଲ ଜିବ୍ରାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ବହୁ ଅଜଣା ତଥ୍ୟ ସବୁ ଜାଣିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଅତି ସହଜ ସାବଲୀଳ ଭାଷାରେ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବାରୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ତରଫରୁ ଡାକ୍ତର ମଦନ ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅଜସ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ତଥା କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଏହି ଅବସରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଅଧ୍ୟାପକ ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜିର ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ବକ୍ତା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଭୁଛି ଶୁଭୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଶୁଭୁଛି ସାର୍। ହଁ, ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ମଦନ ମୋହନ ସାର୍ଙ୍କର ଯୋଉ ବକ୍ତବ୍ୟ, ଇଏ ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ, ସାରଗର୍ଭକ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କଲା ଭଳି, ତେଣୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଶେଷରେ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ସଞ୍ଜିତା ତ୍ରିପାଠୀ ମ୍ୟାମକୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଶାନ୍ତି ପାଠ। ओम देव शांति अंतरिक्षदम शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधयोः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ଧନ୍ୟବାଦ ମହାଶୟ। ଏବେ ସଭା ସାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସଭାପତି ମହୋଦୟକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଏବେ ପାଠଚକ୍ରର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ସାର୍ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଧାନ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଥରରେ ଅନେକ କଥା ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଲୁ। ଆମ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ନୂଆ ବିଷୟ, ନୂଆ କଥା। ଆଗ୍ରହ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଏବେ ନୁହେଁ 2-4 ମାସ ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। ଏବଂ ବିଭୂତି ବାବୁ, କୃଷ୍ଣ ବାବୁ ଏବଂ ଆଉ ସହଯୋଗୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ନଳିନୀ ମ୍ୟାଡାମ, ସଞ୍ଚିତା ମ୍ୟାଡାମ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏ ପାଠଚକ୍ର ସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।